मुदर्रिसीन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। सारे हजरात को ये मुबारक होवे तोड़े इलाके दे अंदर ये अजीम शान कम थी ना पे, अल्लाह दा कुरान पढ़ी ना पे, अल्लाह दा कलाम पढ़ी ना पे। भाई अल्लाह दा कलाम जिथा भी पढ़ी दे अल्लाह दे कुरान दी बरकत नाल आए हुए अजाब टल वेंदन, आया होया मुसीबत टल वेंदन। छोटे छोटे मासूम बच्चे जरे वेले कुरान पाक दी तिलावत करेंदन, अल्लाह तबारक व तआला दा अजाब आवन वाला होंदे, लेकिन कुरान दी तिलावत दी वजह को अजाब दूर थी वेंदे। इलाके वाले तुसा खुशकिस्मत ही वे तुहाडे ई पसमानदा इलाके दे अंदर एक दीनी इदारा कायम थी गए अल्लाह दे फजलो करम नाल, तो इंदे विच सारे हजरात खुशियां मनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना वक्त नहीं इंशाअल्लाह गाली चलसन प्या। इदारा हाजा दे सदर मुदर्रिस जनाब कारी मोहम्मद ताहिर जमील साहब तिलावत फरमाए से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله
الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جزاکم اللہ احسن الجزا بلا تاخیر تسا حضرات دے سامنے خطاب واسطے تشریف گرنا پسند تولے علاقے دے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد آصف شہزاد صاحب مدذلہ تشریف گرنا سن خطاب فرمے سن سارے ساتھی تھوڑا جا توجہ نالی باس ہو تو جرے آمن والے حضرات ہیں مہمان ہیں انہیں دی خدمت گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھ دے ہوئے وقت دا خیال رکھو مہمان زیادہ ہیں تو سارے کو وقت بالکل